ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसन रब्बानी, जो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के सीईओ हैं। हमने देखा इससे कबल अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान, जो 2-3 साल पहले रमजान में हमने किया, कि किस तरीके से कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन हेल्थ के अंदर एक इमरजेंसी ऑपरेट की जा रही है, कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा है, जहां पर जो है वो बच्चों को फौरी की फौरी जो है वो सेहत की तिब्बी सहूलियात मिल रही है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, कहां तक कारवां पहुंचा है, क्या काम हो रहे हैं? 2 साल पहले जब आपसे बात हुई थी तो चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन की जो इमरजेंसी हमने देखी थी वो आउटस्टैंडिंग थी। अब कहां तक एक्सपेंशन इसकी हो गई है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद है? माशाल्लाह, अल्लाह ने बड़ी बरकत की है इस प्रोजेक्ट में। और जब हमारी मुलाकात NICH में हुई थी तो वहां माशाल्लाह इमरजेंसी रूम चल रहा था। अब आपके सामीन को और नाजरीन को खुशखबरी ये है कि सिंध के जितने भी बड़े सरकारी अस्पताल हैं उन सब में ऐसी मॉडर्न चिल्ड्रन इमरजेंसी चल रही है, बल्कि कोयटा में भी चल रही है। तो कुल अब 10 इमरजेंसीज में सालाना 10 लाख बच्चों का इलाज हो रहा है। डॉक्टर साहब, इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट आपने चेंज किया था। जो एक इमरजेंसी हॉस्पिटल्स के अंदर नॉर्मली होती है वो इमरजेंसी तो नहीं होती, वहां पर लोगों को इमरजेंसी जरूर होती है, लेकिन काम तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो रहा है। चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन ने इस इमरजेंसी के कॉन्सेप्ट को, खासतौर पर बच्चों का मामला जहां पर हो, उसको किस तरीके से तब्दील किया था? ये बड़ा जरूरी सवाल है कि लोग समझ लें कि इमरजेंसी क्यों अहम है। पाकिस्तान में अगर रोजाना 1000 बच्चे 5 साल से छोटी उम्र के इंतकाल करते हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा सानिया है। इस नंबर को आधा किया जा सकता है अगर सिर्फ अस्पतालों की इमरजेंसी बेहतर हो जाए। यानी 50% अमवात, साल के 2 लाख बच्चों की जानें हम बचा सकते हैं अगर इमरजेंसी रूम बेहतर हो जाए। तो 2010 में ये काम शुरू हुआ, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 अस्पतालों तक ये पहुंच चुका है। और इसकी वजह यह है कि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, हमारे पास 1 घंटा होता है उनका इलाज करने में। अगर आपने सही इलाज कर लिया तो उनकी तबीयत ठीक हो सकती है, और अगर इलाज सही नहीं हुआ तो तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। और इमरजेंसी के सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो एक पूरी साइंस है, और दुनिया भर में इमरजेंसी को एक बहुत अहम इदारा समझा जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने इस अहम चीज को समझा है और चाइल्ड लाइफ के साथ मिलके सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसीज को बेहतर किया है। क्योंकि ये समझिए कि गरीब बच्चा सरकारी अस्पताल आता है और बीमार तरीन बच्चा जो है वो बड़े अस्पताल आता है जो मेडिकल कॉलेज के साथ अटैच्ड है। तो अगर आप यहां पे बेहतरी कर देंगे तो उससे पूरे निजाम पे बहुत अच्छा असर होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना बड़ा इसके लिए आपको फंड की जरूरत होती है? किस तरीके से इसका जो है वो काम अंजाम दिया जाता है? एक इमरजेंसी पे क्या तखमीना होता है, बजट क्या होता है? अगर किसी एक मुनासिब हॉस्पिटल की हो, वहां फुटफॉल कितना होता है, यानी कि कितने पेशेंट्स आते हैं? कुछ उसकी डिटेल्स अगर बता सके नाजरीन के लिए। जी जरूर। एक अच्छे अस्पताल में, जो समझ लीजिए जो कराची के बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, उनमें औसतन 50 बच्चे इमरजेंसी में रोज आते हैं, और वहां पे कॉस्ट जो है तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए पेरेंट्स को अदा करनी पड़ती है, सिर्फ सिंपल कोई अगर मामला ना हो। उसके मुकाबले में जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जैसे सिविल अस्पताल है, अब्बासी शहीद है, कोरंगी 5 नंबर अस्पताल है, लियारी जनरल अस्पताल है, चांद का मेडिकल कॉलेज के साथ जो अस्पताल है, या बुलान है, ये वो अस्पताल है जहां रोजाना 300 के करीब बच्चे आते हैं, यानी साल में लाख बच्चे, वेरी हाई वॉल्यूम। और इसको रिसोर्सेज ज़ाहिर लिमिटेड होती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सिस्टम्स डेवलप करके हम इन हर इमरजेंसी में तकरीबन लाख बच्चों का इलाज भी कर पा रहे हैं, और हमारी कॉस्ट भी जो है तकरीबन 1000 रुपए फी बच्चे आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, टेक्नोलॉजी का मैंने देखा था कि गुज़िश्ता जब 2 साल पहले हमने आपके साथ प्रोग्राम किया, टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल आप लोग कर रहे थे, और चीजें जो है वो टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन थी, यानी कि हर चीज जो है वो कंप्यूटराइज तरीके से ऑटोमेशन के जरिए हो रही थी। कोविड के दौरान एक बड़ा चैलेंज आया है दुनिया के अंदर, खासतौर पर अगर मेडिकल साइंस में भी देखें तो डॉक्टर और मरीज के दरमियान जो फिजिकल रिश्ता है उसको भी कम से कम करने की कोशिश की गई है। तो सुना था आप लोगों ने टेली मेडिसिन की कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, वो क्या प्रोजेक्ट है? जी, टेलीमेडिसिन बहुत अहम है, और आगे जाते हुए तो हमें नजर आ रहा है उसका किरदार बड़ा ही होता चला जाएगा। लेकिन टेलीमेडिसिन में 2 तरह के रोल होते हैं, जिसमें एक फिजिशियन और पेशेंट का कनेक्शन होता है, जो ज्यादातर आपको सुनने को मिलता है कि लोगों ने कॉल करके मालूम कर लिया, लेकिन उसमें डॉक्टर्स
جو ہے جب تک فزیکلی ایگزامن نہیں کرتا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ کچھ دوائیاں تو دے سکتا ہے لیکن وہ زیادہ تر کیسز میں ریفر کرے گا کہ ہسپتال جا کے دکھاؤ. جو ہمارا ماڈل ہے اس میں ہم فزیشن کے ساتھ مشورہ کرتا ہے اور وہاں پہ پیشنٹ موجود ہوتا ہے, کیونکہ جو گراؤنڈ پہ جو ڈاکٹر موجود ہے اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے, لیکن اس کو ایک سینئر ڈاکٹر کی اگر رائے مل جائے تو مریض کی جان بچنے کا چانس بڑھ جاتا ہے. تو ہم نے ٹیلی میڈیسن کو جو استعمال کیا ہے اور وہ بہت بڑا ایک کام ہو گیا ہے کہ آج سندھ کے تمام 30 اضلاع میں ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹیلی میڈیسن سے کنیکٹڈ ہیں 24 گھنٹے. یعنی اب رات کو 2 بجے دادو کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں اگر کوئی بچہ آئے گا, وہاں پہ موجود ڈاکٹر جو شاید اتنا سینئر ڈاکٹر نہ ہو لیکن وہ سینئر موسٹ ڈاکٹر سے کراچی میں مشورہ کر لے گا. کیمرے کی آنکھ سے کراچی کا ڈاکٹر اس بچے کے آنکھ کی پتلی کا معائنہ بھی کر سکتا ہے, اس کے سینے کے بریدنگ ریٹ کو دیکھ سکتا ہے, اسکن کلر کو دیکھے گا اور اس ڈاکٹر سے ڈسکس کر کے بہترین علاج کرے گا. تو یہ جو ٹیلی میڈیسن سے ہک اپ ہو گیا ہے تو آپ سمجھ لیجئے اب سندھ میں زیادہ تر بچے 2 گھنٹے سے زیادہ دور نہیں ہیں ایک ورلڈ کلاس ایمرجنسی سروس کے. تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے اور مجھے خوشی یہ ہے کہ سندھ میں یہ اچیو ہو گیا ہے. اس میں حکومت کا بے پناہ تعاون ہے اور اب بلوچستان حکومت اس کو ریپلیکیٹ کر رہی ہے. تو انشاءاللہ اس سال کے آخر تک بلوچستان میں تمام 33 اضلاع میں یہی سیٹ اپ موجود ہوگا انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایکسپینشن کے لیے کیا ٹارگیٹس ہیں آپ لوگوں کے؟ کہاں ایکسپینشن کرنی ہے؟ سندھ بلوچستان کے تمام ہاسپٹلز تک جانا ہے, ٹارگیٹڈ ہاسپٹلز تک جانا ہے, اور اس کے لیے آپ کو لوگوں سے کیا تعاون چاہیے ہوگا, کتنا فنڈز درکار ہوگا؟ جی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت سندھ اور بلوچستان حکومت سے جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس کے تحت اگلے 15 مہینے میں سندھ اور بلوچستان کے تمام سرکاری ہسپتال جو کوئی 112 کے قریب ہیں ان سب میں یہ سروس اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. اور ہماری دعا ہے اور کوشش ہے کہ یہ تمام پاکستانی بچوں کو یہ سہولیات بہتر علاج کی میسر ہو جائیں اگلے 5 سے 10 سال میں. تو ہمیں امید یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے ریپلیکیٹ ہوگا. اس میں حکومت کا تعاون شامل ہے, اس میں مخیر حضرات کا تعاون شامل ہے, اور سب سے بڑی بات جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے, سب سے بڑا اس میں کمال یہ ہے جو 31 لاکھ بچوں کا آج تک ہم نے علاج کیا ہے ان کی ماؤں کی جو دعا ہے, یہ سسٹم اس کی بدولت آگے بڑھ رہا ہے. تو لوگوں سے کیا اپیل کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ لوگوں سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا علاج بر وقت کرائیں, ہسپتال جلد لے کر جائیں, پریونٹیو میجرز لیں, ہاتھ دھوئیں, بچے کو ویکسینیشن کروائیں, اور مخیر حضرات سے درخواست یہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس کو پھیلانے کے لیے ہمیں اپنی زکوٰۃ اور اپنی ڈونیشن عطا کریں. چلیں ڈاکٹر صاحب, ٹرانسپیرنسی کا پورا خیال رکھتے ہیں آپ لوگ؟ جی, میں یہ کہہ سکوں گا کہ حکومت کے جتنے بھی ایکٹس ہیں ان کے تحت ہم رجسٹرڈ ہیں, پلس ہمارا زکوٰۃ کا پورا ایک شریعہ بورڈ ہے جس کے تحت زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے, اور ہمارا جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ جو نمبر 1 آڈٹ فرم ہے فرگوسن, اس سے ہم اپنا آڈٹ کرواتے ہیں, اور یہ تمام آڈٹ رپورٹس ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں کیونکہ یہ ٹرانسپیرنسی بہت اہم جز ہے کسی بھی فلاحی ادارے کو چلانے کے لیے. چلے, بہت شکریہ. ڈاکٹر احسن ربانی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک لے آ دیجیے. اللہ حافظ.